sing rumiyin di ngapura karo Gusti Allah. Dosa sing nyar di ngapura karo Gusti Allah. Dosa sing disengaja utawa mboten kabeh di ngapura karo Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadratin jami' azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, thumma ila ruhi jami' khulafa'ir rasyidin wa sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil lahumul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi jamil ulama al-mutaqaddimin wal ulama al-mutaakhirin wal muallifin wal musannifin wal ulai wasalihin, khususan ila ruhi sultanah li Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Tisha wa ila ruhi jami' masyayikhina wa syaikh masyayikhina min usulil wa furu'ihim wa ila ruhi Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Qudri Syekh Al-Habib Abdullah Ibnu Ali wa Lawil Hadan, thumma ila ruhi ta'lim hadzal kitab Maulana Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga barokah Fatihah keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat kali Gusti Allah, diparingi panjang umur saged ibadah datang ngersane Gusti Allah, rezekine diparingi halal barokah, anak putu kita sedaya muga-muga ditata kali hidayah Gusti Allah, dados anak putu ingkang saleh lan salihah. Ugi nyuwun bantuan Fatihah, mudah-mudahan Bapak Sugeng, Ibu Sugana ingkang samangke nglampahi umroh, muga-muga diparingi sehat wal afiat, diparingi selamat budal wangsule umroh dados umroh ingkang makbulah. Kula kali panjenengan sing dongaaken wong teng Mekah, Madinah, muga-muga ketularan anak putu kita sedaya nyampe teng Mekah, Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Abu Dawud wal Hakim an Ibnu Abbas wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa hassanahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas Ibnu Abdil Muttalib. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang fadilah ugi keutamaanipun salat tasbih.
Salat tasbih niku bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati tidak sama dengan salat sunnah pada umumnya. Keranten enten tata cara dan insya Allah mangke bakal diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wal Hakim dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hadis hasan. Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini hadis sahih, sehingga panjenengan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengerjakan sholat tasbih. Dene ana wong sing gak gelem mempertentangkan kongkon ngaji cek paham. Keranten tiyang niku bagian kelompok niku enten lek mboten hadis Sahih Bukhari utawa Sahih Muslim itu semua dikatakan hadis itu bukan hadis sahih. Lah niki repot lek wong wis mokong ngoten niku. Tapi panjenengan wis ngaji kitab Irsyadul Ibad, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, datangnya dari putra Sayyid Abbas, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi lil Abbas maring Sayyid Abbas Ibnu Abdul Muttalib, putra jalere Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abbas itu saudara dari Sayyid Abdullah, abai Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi nang Sayyid Abbas itu nyeluk paman. Dawuhe Kanjeng Nabi teng Sayyid Abbas yo nopo, ya Abbasu he Sayyid Abbas, ya ammahu paman ingsun. Ala u'tika apa tah ora paring sapa ingsun, ala umnihuka apa tah ora maringi sapa ingsun ka ing panjenengan, ala ahbuka apa tah ora paring hadiah sapa ingsun ka ing panjenengan, ala af'alu apa tah ora arepe berbuat sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Man terus Kanjeng Nabi teng pamane niku jenenge Sayyid Abbas, apa pingin sampean tak kai hadiah man, tak kai peparing sing istimewa man, tak paringi kenang-kenangan panjenengan man. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asru khisalin utawi 10 piro-piro tingkah, ida anta arikala utawi panjenengan iku fa'alta nglakoni panjenengan zalika ing 10 tingkah, ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah laka marang panjenengan dzambaka ing dosa panjenengan, awwalahu awwale dosa, wa akhirahu lan akhire dosa, wa qadimahu lan lawas-lawase dosa, wa hadithahu lan anyar-anyare dosa, khata'uhu keluputane dosa, khata'ahu keluputane dosa, wa amdahu lan kesengajaane dosa.
wa saghirahu lan cilik-cilike dosa wa kabirahu lan maneh gedhe-gedhene dosa wa sirrahu samar-samare dosa wa alaniyatahu lan maneh jelas utawa terang-terangane dosa. Ini dijamin oleh Kanjeng Nabi. Paman Sayyid Abbas sampan pingin atakai hadiah mbekku. Tak kei ijazah, lek sampan ngelakoni niki man dosa sing rumiyin di ngapura karo Gusti Allah. Dosa sing nyar di ngapura karo Gusti Allah. Dosa sing disengaja utawa mboten kabeh di ngapura karo Gusti Allah. Mergane muga-muga setelah ngaji niki panjenengan saged ngelampahi amin ya rabbal alamin. Belajar, andai kata waktu belajar sampean keliru, insya Allah ya digapura karo Gusti Allah. Mangke carane wonten. Terus Kanjeng Nabi tusolli salat panjenengan arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat. Takra'u maca panjenengan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat Fatihatul kitab ing Fatihai kitab. Wa suratan lan maneh maca surat. Terserah. Mau kul ya ayyuhal kafirun, mau alhaqumut takatsur, mari maca ya umume kita salat niku. Jadi pertama, ya persis kita sholat sunnah ngoten niku takbiratul ihram, baca doa iftitah kalau Anda berkenan, kalau tidak langsung Fatihah terserah panjenengan. Wong doa iftitah itu sunnah. Kalau sampean pengin baca doa iftitah, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, baca itu Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat pendek terserah panjenengan. Baru lek wis mari maca surat, fa idza faragta minal qiraati, fa idza faragta mongko ari kala wis rampung panjenengan minal qiraati saking wacanan fi awwali rakaatin ing dalem kawitane rakaat. Wa anta hali utawi panjenengan iku qaimun ngadeg kulta mongko maca panjenengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar khamsa asyarata kelawan ping 15 apane marrotan ambalane. Niki yang membedakan. Setelah baca Fatihah, setelah baca surat, ojo langsung rukuk. Maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai ping 15. Baru lewis mari 15 rukuk gitu. Ya maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, terus ditambah maca tasbih maneh ping 10 kabeh niku wis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ping 10. Mari ngono iktidal, bangun dari rukuk namanya iktidal. Baca doa iktidal. Habis baca doa iktidal, kita baca tasbih lagi 10.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ping 10. Setelah itu sujud. Setelah sujud, ya baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Terus baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Baru bangun dari sujud yang pertama. Baca doa julus bainas sajadatain. Rabbi firli ila akhirih. Les mari maca niku maca tasbih maneh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Lewis oleh 10 sujud lagi, sujud yang kedua. Baca doa sujud, baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bangun dari sujud yang kedua, kita disunnahkan duduk istirahat. Ojo langsung ngadeg. Di duduk istirahat itulah kita baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali baru langsung berdiri. Rakaat kedua juga prakteknya seperti itu, sama seperti rakaat awal. Lah niki lek boten latihan, lek gak latihan apa maneh atine gak fokus. Kadang-kadang eling pertama itu subhanallah alhamdulillah, mari sujud langsung tangi lali wis. Lali nggih mboten masalah, wong tiyang sik jenenge belajar. Belajar ngelakoni salat sunnah tasbih. Lah ya napa yai lek sak makin dalam kondisi lali, ya wis gak masalah aja lali kata ya apa. Kita ingat, kita kenang, kita kerjakan kembali, insyaallah pada akhirnya lewis biasa sampean ngelakoni salat tasbih akan terbiasa dan akan bisa panjenengan mengamalkan salat tasbih secara utuh seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya istimewa banget. Mulai kecil kita remaja balik banyak dosa kepada Allah. Tapi kok tuwek-tuweke gelem ajeg salat tasbih, jaminan dari Rasulullah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu rakaat bisa dihitung. Setelah Fatihah baca surat 15. Waktu rukuk 10 berarti sudah 25. Bangun dari rukuk 10 berarti 35. Waktu itidal. Sujud baca lagi 10 kali berarti 45. Napa nek? 45. Makin dihitung mawon lek pun anu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu redaksinya biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tarka'u kemudian rukuk sapa sira. Fataquluha mongko maca sapa sira ha ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wa anta hale utawi sira iku rakiun wong kang ruku asyron kelawan 10 ambalan. Kalau kita habis baca surat 15, tapi setelah itu 10 semua, ruku dibaca 10 kali. Summa tarfa'u kemudian ngangkat utawa tangi sapa sira utawa ngangkat sapa sira raksaka ing sirah panjenengan minar ruku'i saking ruku fataquluha mongko maca panjenengan ha ing subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar asyron kelawan 10 ambalan. Thumma tasjudu kemudian sujud sapa sira fataquluha mongko maca sapa sira ha ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wa anta utawi sira iku sajidun wong kang sujud asyron kelawan 10 ambalan. Summa tarfa'u kemudian ngangkat sapa sira ra'saka ing sira panjenengan minas sujudi saking sujud fataquluha mongko maca sapa panjenengan sapa sira ha ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar asyron ing 10 utawa kelawan 10 ambalan wa anta hali utawi sira iku jalisun wong kang lungguh bainas sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Thumma tasjudu kemudian sujud sapa panjenengan fataquluha mongko maca sapa panjenengan ha ing subhanallah ila akhirih wa anta hale utawi panjenengan iku sajidun wong kang sujud asyron kelawan 10 ambalan. Thumma tarfa'u kemudian ngangkat sapa sira ra'saka ing sira panjenengan minas sujudi saking sujud fataquluha mongko maca sapa panjenengan ha ing subhanallah asyron ing 10 ambalan fadzalika mongko utahe mengkono subhanallah iku khamsun 5 wa sab'una lan 70 fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben sak rakaat. Tadi praktekin niku Pak, lek kita gelem belajar insyaallah mudah. Jadi sholat tasbih itu kita niatnya niat sholat tasbih. Niat ingsun sholat tasbih aslinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, 2 rakaat. Niat ingsun sholat tasbih lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat sunnah tasbih 2 rakaat boleh lillahi ta'ala atau langsung lillahi ta'ala tidak masalah. Prakteknya ya seperti umumnya kita sholat sunnah, baca fatihah, baca surat, cuman setelah baca surat waktu berdiri itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ping 15. Rukuk 5-10. Setelah baca doa rukuk kita baca tasbih 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Iktidal bangun dari rukuk kita baca setelah baca doa iktidal baca tasbih 10 kali. Sujud juga begitu, setelah kita baca doa sujud baca tasbih 10 kali. Bangun dari sujud mantun maca rabbighfirli warhamni baca juga tasbih 10 kali. Setelah itu sujud lagi baca lagi tasbih 10 kali. Bangun dari sujud kita disunnahkan duduk istirahat, disitulah kita juga baca tasbih 10 kali, sehingga total yang kita baca adalah 75 bacaan tasbih tiap rakaat. Nah, lek saged ngelampai salat tasbih kados ngeten, insyaallah dosa-dosa kita mulai nom biyen di ngapura karo Gusti Allah. Dosa-dosa sing kita singit-singitan ngelakoni wedi petuk wong di ngapura karo Gusti Allah. Dosa yang disengaja atau tidak disengaja diampuni oleh Allah. Niki kalau dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia.
Sebab kalau dosa yang berhubungan sesama dengan manusia ini menunggu. Di samping sholat tasbih, kita juga harus minta maaf kepada orang yang pernah kita lukai hatinya, yang pernah kita ambil hak-haknya. Sebab kalau kita tidak minta maaf kepada yang bersangkutan, ini tidak dimaafkan dosanya. Kalau dosa itu hubungan sesama anak Adam. Maka dari itu yang paling efektif, manakala kita punya dosa di antara kita sesama manusia, ya minta maaflah. Lebih-lebih kalau ada momentum hari raya, anjang sana, anjang sini, itu terbukti pingin saling minta maaf dan saling memaafkan. Karena dosa hakul Adam itu nanti kalau sampai kita bawa meninggal dunia akan ditagih kelak di hari kiamat. Di hari kiamat orang itu tidak akan menagih bentuk fisik, tapi meminta amalan-amalan kita sebagai barter, sebagai pengganti dosa yang pernah kita perbuat dulu selama hidup di dunia. Maka dari itu eman-eman kita wis purun sembayang, purun ngaji, purun sholawatan, purun zikir, ayolah neng dulur, neng tonggo juga belajar bagus. Enten salah lupute, yo ayo saling jaluk sepuro. Ojo gawe dendam-dendaman, karena dendam itu adalah watak yang tidak baik. Ayolah sing terbaik lek umat Kanjeng Nabi saling memaafkan dan saling minta maaf kalau kita punya salah. Makanya kita belajar praktek di rumah, eling-eling. Oh mari maca surat, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ping 15. Rukuk ping 10. Bangun dari rukuk ping 10, sujud ping 10, bangun dari sujud 10 tasbih, sujud lagi dibaca 10, bangun dari sujud juga disunnahkan duduk istirahat, yang terakhir baca 10 kali baca tasbih. Nanti rakaat yang kedua persis prakteknya seperti itu. Kalau Anda lolos, kalau Anda bisa rakaat pertama bersikap, ngerti, insya Allah rakaat yang kedua, asalkan panjenengan sholatnya fokus, pasti akan bisa. Mulai rakaat pertama sudah diselesaikan dengan baik. Tapi lek sholatnya mikir utang, sholatnya ambek mikir bubuan, apa maneh salate mari bengkerengan mbek bojone, aja salat tasbih morak-marik wis pasti ya gak diwaca salat subhanallah gak diwaca. Mari iktidal langsung sujud, mari sujud langsung lah lali kok disunahkan baca tasbih 10 kali. Salah luputi wong jenenge menungso belajar, insyaallah itu masih dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita. Wong niki janjine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku para bapak, para ibu lek wis dawuh gak mungkin gak jadi kenyataan. Mohal Rasulullah bohong itu mohal. Maka dari itu kalau orang ahli salat tasbih dosanya diampuni oleh Allah, Allah kasih rahmat rumah tangganya, Allah kasih barokah rumah tangganya, Allah kasih berkah rezekinya, sehingga ketenangan demi ketenangan mulai terbangun, keharmonisan antara suami istri mulai terbangun, kasih sayang yang pernah hilang di antara suami istri akan Allah kembalikan. Kenapa? Kita barokai sholat tasbih, rahmat Allah turun, barokah Allah turun, amin ya rabbal alamin. Itu fadilahnya ibadah. Makanya kalau Rasulullah berjanji Allah ampuni semua dosanya, Allah ampuni dosa yang ia simpan dan terang-terangan, itu kesempatan emas bagi kita. Mumpung si urip, belajar ngelakoni.
Lek wis Allah ampuni dosa kita, Allah cinta kita, Allah ridho kepada kita, Allah senang kepada kita. Kalau kita mendapat mahabbah dari Allah, beres hidup ini sudah. Anak insya Allah ditoto karo Gusti Allah dadi anak sing soleh solihah. Nanti perubahan demi perubahan itu pasti akan datang. Tapi kalau kita sebagai umat Muhammad, sebagai muslim kok tidak peduli terhadap apa yang disampaikan Rasulullah, bisa jadi maksimal kita merasakan enak itu hanya di dunia, tapi naudzubillah di akhirat kita kelak akan sengsara. Atau kalau kita sudah terlaluan meninggalkan syariat Rasulullah, di dunia sudah diperlihatkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kesempatan emas, karena menuju ampunan Allah itu banyak cara lah, banyak cara. Allah itu selalu tiap malam itu menunggu istighfar kita, menunggu tobat kita. Makanya kita tidak boleh putus asa menghadapi situasi dan kondisi. Walaupun dalam keadaan berdosa, kita harus kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kalau Anda sudah rakaat pertama itu mampu dan bisa praktek, nanti rakaat yang kedua Anda akan lebih bisa, asalkan niatnya tulus, terus hatinya fokus bahwa panjenengan itu sholat sunnah tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Taf'alu agawe sapa panjenengan dzalika ing mengkono khamsun wa sab'una fi arba'i raka'atin ing dalem papat pira-pira rakaat. Inistata'ta lamun kuwasa lamun mampu panjenengan paman antusalliyaha ing yen to salat panjenengan ha ing salat tasbih fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina marrotan kelawan saambalan faf'al mongko agawiya panjenengan paman. Kata Rasulullah, carane sampean wis ngerti, fadilah salat tasbih sampean pun paham. Lek panjenengan mampu ngelampai salat tasbih tiap hari, kerjakan paman. Fa illam taf'al mongko lamun ora bisa nglakoni panjenengan, fa fi kulli jum'atin mongko ing dalem saben-saben dina Jumat marrotan kelawan saambalan. Lek panjenengan gak kuat paman tiap Jumat habis sholat Jumat kerjakan sholat tasbih, atau malam Jumat kerjakan sholat tasbih. Lek gak kuat bendino kurang nopo Kanjeng Nabi ini. Lek sak mangke panjenengan boten kiyat tiap minggu tiap Jumat paman, fa illam taf'al mongko lamun ora bisa nglakoni panjenengan ing tiap Jumat, fa fi kulli syahrin mongko ing dalem saben-saben bulan marrotan kelawan saambalan tiap bulan satu kali. Fa illam taf'al mongko lamun ora bisa nglakoni panjenengan, fa fi kulli sanatin mongko ing dalem saben-saben taun marrotan kelawan saambalan yo setahun sepisan. Saking pentingnya salat tasbih niku. Fa illam taf'al mongko lamun ora bisa nglakoni panjenengan setahun gak iso nglakoni ya fa fi umrika marrotan, fa fi umrika mongko ing dalem sak umur panjenengan marrotan kelawan saambalan. Setidak-tidaknya sak umur kita lah nglakoni salat tasbih semisan lah. Saking pentingnya Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyid Abbas. Saking pentingnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umat juga begitu, Mas. Boten saged kita tiap hari, tiap Jumat. Ketokane ya sepele kok sepele. Tapi wong jenenge menungso.
Lek gak kelas wali niku kongkon ajek salat sunnah niku mboten saged. Potal-potel lah nggih ngoten. Nggih. Lek bab salat duha, wah salat duha tok. Mari ngono lali-lali wis gak tahu salat duha. Bab ngaji salat hajat, wah eling salat hajat. Koyok kate salat hajat bendina. Mari ngono kena problem titik ayo wis gak tahu salat hajat. Ya jenenge menungso. Makane Kanjeng Nabi niki rada longgar. Kalau Anda bisa kerjakan tiap hari kerjakan karena itu istimewa, amalan yang istimewa. Kalau gak bisa tiap hari, tiap Jum'ah. Kalau gak bisa tiap Jum'ah, tiap bulan. Kalau gak bisa tiap bulan, 1 tahun sekali. Kalau gak bisa 1 tahun sekali, ya saumure ya sepisan. Sapa ngerti? Saumur kita sepisan ngelakoni sholat tasbih, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Loman Gusti Allah niku Pak. Hamba-hambanya yang penuh maksiat gak disiksa langsung. Kanjeng Nabi mular kepada Allah, ya Allah jangan kau siksa umatku ya Allah secara langsung ya Allah, seperti umat-umat yang dahulu. Lek dadi umat Nabi Musa wis ya sirna semua kita. Tapi kita jadi umat Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Terus ikannya Nabi sinten ngertos ya Allah akhir hayatnya bertobat datang panjenengan ya Allah ampuni umat-umat kami. Itulah beratnya Rasulullah kepada kita. Sapa ngerti mulai cilik ndablek nom ndablek wis entek rondo bae. Tuwek-tuwek kok ngaji bab salat tasbih nggih yai kula pengin nglakoni sapa ngerti. Durung meninggal dunia ngelakoni sholat tasbih, Allah ampuni semua dosanya, amin ya rabbal alamin. Banyak cara, makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, katakan Muhammad kepada umatmu, jangan putus asa untuk mengharap rahmatku Muhammad, jangan putus asa. Ampunanku sangat besar Muhammad, ampunanku sangat luas. Siapa yang minta ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, betul-betul menyesali atas perbuatannya, ku ampuni semua dosanya Muhammad. Janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala besarnya rahmat Allah kepada kita umat Muhammad, Kanjeng Nabi walaupun proses hari kiamat telah selesai, Kanjeng Nabi memberanikan diri datang kepada Allah. Wa yakhirru sajida wa yuthni thana'an 'ala Allah la yuthni ahadun 'alaihi mithlah. Memuji Allah terus. Lantas Rasulullah matur datang ngersane Gusti Allah, al asqiya min ummati qad amfatta hukmak ya Allah. Bener ya Allah umatku sing bejat-bejat, sing boten purun tobat sekarang banyak di neraka ya Allah. Itu yang kami pohonkan kepadamu ya Allah. Syafi'ni fihim, izinkan kami untuk memberi pertolongan kepada umatku sing nakal-nakal, sing durung tobat sak make enten ndek neraka. Ini Kanjeng Nabi sampai hari kiamat abot datang kita. Dijawab oleh Allah, qad syafa'tuka fihim ya Muhammad, akan ku beri izin kamu untuk menolong umat-umatmu yang ada dalam neraka. Fa'ti an-nar, datang sana ke neraka. Fakhruj minha, keluarkan umatmu dari neraka. Mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama matinya dengan catatan selama meninggal dunia membawa kalimat tauhid Muhammad, keluarkan wis. Aku tidak peduli dosanya seberapa, ku izini untuk kamu spesial Muhammad, keluarkan semua Muhammad. Walase Gusti Allah datang umat Muhammad. Mergane panjenengan alhamdulillah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita itu adalah umat terbaik dibanding umat-umat para rasul yang lain, daripada umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya nabi yang lain.
kita itu adalah umat terbaik karena nabi kita adalah nabi terbaik. Alhamdulillah kita jadi umat Muhammad. Ya iya napa carane sedo kira-kira beto kalimat tauhid gampang. Matal mar'u ala ma asya alaih kata Rasulullah. Wong mati iku ndelok teko kebiasaan. Lek kebiasaane ngaji ngeten iki yakin insyaallah gampang. Iso maca la ilaha illallah gampang. Pole kita bendina wis dididik karo para kiai. Para ustaz malam Jumat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighosah la ilaha illallah, la ilaha illallah gampang. Kita kesandung ya gampang. Astagfirullahaladzim utawa subhanallah. Mosok ahli zikir terus lek kesandung kate meso, gak mungkin kena ngoten. Nggih, ana wong ahli zikir la ilaha illallah terus kesandung meso iku enten nang. Mboten enten, Mas. Tapi sebaliknya kalau orang jauh dari ulama bendinoi meso kesandung lek iso maca subhanallah tak bayar 1 juta iki lho temen ya. Ana wong ahli meso ngalor ngidul gak tahu kumpul ulama kesandung astagfirullahaladzim subhanallah kok iso ngono tak bayar 1 juta iki lho temen. Pasti wong lek gak tau zikir keplecok utawa kesandung ya meso 99,9% ya meso ya. Wong pedhok kanca ae ya gak lapo-lapo ya meso tekan ndi wis kadung gampang. Tekane pati ya iso-iso ngancen tuman ngono ya tekane padahal dicabut roh itu lebih sakit daripada orang diboleng hidup-hidup. Saking larane lek dicabut roh. Makanya kalau Anda napa nggih jenengan nunggoni wong sedo pasti anget awake, panas awake. Lepasnya roh itu pasti anget wis. Karena dia menahan sakit dilepas roh. Tapi dilepas roh sakit kaya apa lek wong ahli zikir gampang. Wong tes-tesane kita wis kesandung ya subhanallah, kena musibah ya astagfirullah. Kita ini wis biasa zikir, biasa maca tasbih, biasa maca sholawat. Begitu ditarik roh oleh malaikat Israel ya kita biasa zikir. Sehingga akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar sekali Rasulullah niku dawuh matal mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu meninggal dunia dalam kondisi kebiasaannya. Kalau biasa baik insyaallah ditakdir apik karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mergane alhamdulillah kula kali panjenengan ditakdir kali Allah seneng ngaji ini matur suwun wis atine nang Allah. Muga-muga diparingi ilmu manfaat amin ya rabbal alamin. Muga-muga diparingi istiqomah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saking pentingnya Kanjeng Nabi terhadap sholat tasbih, pesan kepada pamannya Sayyid Abbas, lek panjenengan tiap tahun boten saged paman fa fi umrika marratan ya kira-kira saumur panjenengan mbok ya dilakoni walaupun satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ngerti ya panjenengan anna sholatat tasbihi setuhune sholat tasbih iku muraghabun dan sunnataken apa fiha sholatut tasbih. Yustahabbu dan sunataken apa ayyatadaha yen to biasakna sapa wong ha ing salat tasbih fi kulli hinin ing dalem saben-saben mangsa wala yataghafalalan yen to ora lali sapa wong anha saking salat tasbih. Hakada kaya mengkono-mengkono dawuh den sunnahaken salat tasbih kala dawuh sapa Abdullah ibnu Mubarak, Syekh Abdullah ibnu Mubarak wa jamaatun lan mane golongan minal ulama saking pira-pira ulama. Wa qala lan dawuh sapa Tajuddin Syekh Tajuddin As-Subuki
Salatut tasbihi utawi salat tasbih iku minal muhimmati setengah saking perkara kang penting fid dini ing dalam agama. Salah satu terpenting dalam agama selain fardu, selain qobliyah ba'diyah, selain salat sunnah yang muakkadah, ya termasuk salat tasbih. Fayam bagi mongko seharusnya opo al-hirsu semangat alaiha ing atase salat tasbih. Faman mongko utawi sapa wonge iku sami'a krungu sapa wong ma ing perkara warada kang teka apa mafiha ing dalem fadilah salat tasbih min admil fadli nyatane saking agunge keutamanan. Summa taghafala kemudian lali sapa wong anha saking salat tasbih bitarkiha kelawan ninggal salat tasbih fahuwa mongko utawi wong iku mutahawinun aran kegampang biddini kelawan agama ghairu muktarifin tur maneh ora merhatikaken bi a'malis solihina kelawan piro-piro amale wong kang padha bagus kabeh. Layam bagi ora bagus apa ayyauda utawa ayyuadda yen to den itung sapa wong min ahlil khairi saking ahli kebagusan fi syai'in ing dalem siwiji-wiji. Karena pesan Kanjeng Nabi kepada Sayyid Abbas begitu penting, ulama semua mengambil sebuah kesimpulan bahwa sholat tasbih itu adalah salah satu perkara terpenting dalam agama Islam. Kalau orang ngaku muslim, ngaku wong apik, ngerti sholat tasbih, kok gak ngelakoni sholat tasbih, gak punya semangat ngelakoni sholat tasbih, berarti ngaku apik itu butuh catatan. Artinya gak pantes ngaku dadi wong bagus, ngaku dadi wong ahli ibadah, kok saiki ngerti sholat tasbih tapi sholat tasbih minimal 1 minggu ditinggalkan. Maksudnya ulama itu memberi batasan kepada kita, ayolah kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, iman kita stabil, bahkan iman kita lebih baik, ayo perhatikan hal-hal terpenting dalam agama. Nah, sing iso mentingno agama lek kita purun lenggah teng kajian ilmu agama. Lek wong boten purun lenggah teng kajian ilmu agama, pasti iman ini merosot, pasti sudah tidak bisa dipungkiri. Qobliyah ba'diyah tanpa kita sadari sudah lama kita tinggal. Sholat malam yang katanya paling afdol karena kita jauh dari kajian agama, biasa kita ninggal sholat malam. Sholat tasbih yang begitu penting wasiat Rasulullah kepada Sayyid Abbas, tapi kita jauh dari ulama, pasti tidak akan pernah kita kerjakan. Tapi tatkala kita gemar kumpul ulama, seneng ngaji, keyakinan yang mulai pudar dalam hati kita tumbuh. Niki lho barokah ngaji. Biasa kula ngoten lewat jenuh ibadah kula buka kitab-kitab para wali, cerita-cerita wali-wali Allah. Kula buka minimal kitab Bidayatul Hidayah, kitab kecil karangan yang menggali saya buka. Sehingga nanti kita itu bercermin lah, dapurane koyo ngene kok ngaku kiai. Aduh, jadi kitab nih wis tak elek-elek dhewe wong ancen sik durung bagus. Tapi kita sadar belum bagus lebih baik daripada orang mengaku baik. Nanti dengan ngaji kita sadar, oh iya, ternyata sudah banyak keyakinan-keyakinan yang mulai kendor. Ibadah-ibadah yang penting seharusnya kita kerjakan, banyak yang kita tinggalkan. Dari situ termotivasi lagi. Karena jaminan iman itu baik kalau ditopang dan ditunjang oleh ibadah yang bagus.
ditopang oleh taat-taat yang bagus. Kalau iman kita tidak ditopang dengan ibadah yang baik, dengan taat yang baik, pasti iman ini melemah. Kalau imannya sudah melemah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram pun dianggap halal, wis biasa wis. Mergane awale wong rusak niku mboten kok langsung rusak mboten. Pertama, lenturnya keimanan, meremehkan sebuah kewajiban. Pertama, meremehkan sunnah-sunnah, terus meremehkan sebuah kewajiban. Kalau sudah biasa dan mengkristal dalam pikirannya, mengkarakter, biasa meninggalkan kewajiban, sudah bis. Berarti itu alamat sudah jauh saka rahmati Gusti Allah. Makanya Rasulullah dawuh, al-imanu yazidu wa yanqus. Grafik iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita akan tumbuh dan baik manakala ditunjang dengan taat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan merosot ibarat lampu yang melik-melik, tambah merosot manakala diri kita itu penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji itu spirit. Kula nggih ngeten lek wis males ibadah kuwabe niku dadi buka kitab supaya punya spirit. Wong ngajine tiap minggu sekali, tiap pekan sekali, setan yang menggoda tiap detik kepada hati kita. Tapi kalau ngaji walaupun 1 minggu sekali, kita masih punya pondasi. Ibarat pondasi kita masih kuat, tidak rapuh. Karena mau rapuh 1 minggu ngaji, 1 minggu ngaji, malam Jumat zikir, itu semua ibadah sholat kita akan menjadi benteng, sholawat kita akan menjadi benteng, ngaji kita akan menjadi benteng dari godaan setan. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula bangsuli malih panjenengan lek kajengi belajar sholat tasbih di rumah, yai buat berjamaah tidak masalah, boten masalah. Sholat tasbih seperti di Lailatul Ijtimah itu dibuat berjamaah boleh mawon. Keratan mendidik kita untuk istiqomah sholat tasbih. Kalau Anda ingin mengerjakan sholat tasbih di rumah masing-masing, ingat caranya 1, takbiratul ihram, niat insun sholat sunnah tasbih lillahi ta'ala. Baca Fatihah, baca surat, setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum rukuk. Jadi mari maca surat, taruhlah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lek wis mari 15 kali rukuk panjenengan. Mari rukuk baca doa rukuk subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali. Terus baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah 10 kali iktidal, bangun dari rukuk. Setelah baca Rabbana lakal hamd, doa iktidal, baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pokoknya usahakan dari pergantian rukun ke rukun yang lain harus ada bacaan tasbih. Caranya ya begitu, habis baca surat 15 kali, rukuk 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, bangun dari sujud 10 kali, sujud yang kedua 10 kali, bangun dari sujud itu masih harus duduk, namanya duduk istirahat, baca 10 kali. 2 rakaat sama persis seperti rakaat yang pertama. Lewis mari rakaat yang kedua, assalamualaikum, assalamualaikum. Tangi meneh, niat sholat tasbih maneh, karena sholat tasbih itu 4 rakaat dijadikan 2. Jadi selamat mencoba, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan minimal seumur kita bisa sholat tasbih 1 kali. Karena itu wasiat Rasulullah kepada pamannya Sayyid Abbas. Mudah-mudahan kajian kita Allah kasih ilmu manfaat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah, cinta untuk lenggah dalam kajian ilmu agama, amin ya rabbal alamin. Barokah ngaji
keluarga, anak putu kita saya muga-muga selamat dunya lan akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa dhawil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang laku telan agung pun pangapunten wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.